सूरत अज़ाब जिहड़ी आयत आई ना, इन्ना अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, युसल्लूना अलन नबी, इन्ना हरफे तहकीक है। युसल्लून मुजारे दा सीगा है, मुजारे दे माने विच इस्तिमरार ते दवाम पाया जाता है। अहले इल्म लोग, तालिब इल्म लोग समझते हैं मुजारे दे सीगे च इस्तिमरार ते दवाम पाया जाता। माना किंज करांगे, बेशक अल्लाह ने रहमत भेजी नहीं, अल्लाह रहमत भेज रहा है नहीं, ये माना नहीं करांगे। माना करांगे 24 घंटों में कोई लम्हा ऐसा खाली नहीं जाता जिस लम्हा में रब अपने नबी पे रहमत न भेज रहा हो। हर वक्त रहमत उतर रही है, हर वक्त रहमत उतर रही है, हर वक्त रहमत उतर रही है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, सल्लू अलैहि, तुम भी अपने नबी पे दरूद पढ़ो। अगुआ सा आख्या मौला ए मुंह ए शान बे मैं दरूद पढ़ा, मौला मैं मुड़ के तेन आख रहा अल्लाहुम्मा सल्ले अला, ऐ अल्लाह, हुण गौर करना तो गल ते, ऐ अल्लाह रहमत भेज मुहम्मद पर। ते उदू हर वक्त रहमत की हो रही है, उतू हर वक्त रहमत उतर रही है। कोई लम्हा कोई सेकंड खाली नहीं जिस रहमत ना उतर रही होवे। इदू साडी दरखास्त भी पेश हो गई, अल्लाह ने साडी इस दरखास्त नूं भी कबूल फरमाया। इस वास्ते दरूद पढ़ना एक इहो जिहा अमल है जिहड़ा कदी ना मकबूल नहीं होंदा, हमेशा ही कि होंदा। ये पता नहीं लोगां कित्थों गल कड्डी बई दुआ विच वास्ता होना चाहिए, वसीला होना चाहिए, तो फैल ते सदका तां दुआ कबूल होंदी है। बई फलाने दे सदके नाल मेरी दुआ कबूल कर, फलाने दे वास्ते नाल मेरी दुआ कबूल कर। मज़े की गल है भी अल्लाह वास्तियां नाल मंदा ते जिहड़े बुजुर्ग हैं ये बगैर वास्तियां दे मंदे। मज़ा नहीं आ गया? जिहड़े बुजुर्ग ने बगैर वास्तियां दे इन्हां नूं पुकारिया जा रहा, ते रब नूं मैं तुहानूं दसना कबूलियत दुआ दा तरीका। मैं तुहानूं दसना, जदों भी दुआ मंगनी है ना, कोई दुआ मंगनी, उस दुआ तू पहले भी दरूद पढ़ना, ते जिहड़े दुआ खत्म करनी है वत भी के पढ़ना। शुरू च भी दरूद ते अखीर च ही दरूद, दरमियान च अपनी दुआ, या अल्लाह मेरे मरीज को शिफा दे दे। दरमियान च अपनी दुआ मंगो, औलाद मंगनी है, रिहाई मंगनी है, शिफा मंगनी है। शुरू च भी दरूद, अखीर च भी दरूद, दरमियान च अपनी दुआ। अल्लाह दी रहमत तू बई दे, पहली दुआ भी मन लेवे ते आखिरी दुआ भी मन लेवे ते दरमियान वाली छोड़ देवे। अल्लाह दी रहमत तू ये बईद गल है भाई, पहली दुआ जी दरूद वाली है भी मन लेवे, आखिरी मन लेवे तो दरमियान वाली छोड़ देवे। तब जब भी दुआ मंगनी है सब तू पहले अल्लाह दी हमदो सना करनी। क्या करनी? अल्लाह दी हमदो सना। उस तो बाद नबी पाक ते के पढ़ना? दरूद पढ़ना। फिर के मंगनी है? दुआ। और जनाजे दे अंदर के तरतीब है दसो ना? पहली तकबीर तो बाद के कहंदी सना हो रही है। ये तरीका दुआ दा जिहड़ा शरीयत ने सिखाया, मैं तुहानूं सौखा उसकी दलील दे रहा। पहली तकबीर तो बाद सना, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। इन्ने ने ये जल्ला सनाओ का जड़ा ये विच कोई नहीं, पता नहीं कै दाखिल कर मारे। उह सना है जिहड़ी नमाज पढ़दे रह, उह सना पढ़ना। उस तो बाद दूसरी तकबीर हो गई। दूए तकबीर तो बाद तरतीब वेखी, पहली तकबीर तो बाद अल्लाह दी सना, अल्लाह दी हमद। दूई तकबीर तो बाद मेरे आका ते दरूद ते त्री तकबीर तो बाद मैयत वास्ते। ये तरतीब है जिहड़ी शरीयत ने रखी। पहले अल्लाह दी हमद, कदी दुआ नहीं मंगनी या अल्लाह मुझे शिफा दे दे ना, ये कोई तरीका नहीं। या अल्लाह मुझे रिहाई दे दे, अल्लाह के दरबार चाओ, या अल्लाह मन कर दे तू निजात दे दे, मन औला। ये तरीका मंगण दा नहीं। मंगण दा तरीका क्या है? सब तू पहले अल्लाह दी हमदो सना, फिर आका ते तोहफे दरूदो सलाम,
پھر اپنی دعا سورت فاتحہ پڑھ، اتنے ایک دعا منگنی ہی نہ اہدنا الصراط المستقیم، وہ شروع چ منگ لئی ہے جلے رب دے دربار چ آیا اتھاؤں شروع کیتا ہی اہدنا الصراط المستقیم، اتھوں شروع کیتا ہی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین۔ اللہ نے فرمایا پھر ایک وعدہ بھی میرے نال کر، ایک وعدہ میرے نال کر، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ دی حمد ہو گئی، ثنا ہو گئی، تعریف ہو گئی، اقرار ہو گیا۔ جلے نمازی تھے پہنچیا نا اتو اللہ نے آواز لائی فسأل یا عبدی، فسأل یا عبدی، میریاں اتنیاں جو تعریفاں کیتیاں نہیں، منگ میرے کول کے منگنی، سوال کر کس واسطے میریاں تعریفاں کیتیاں نہیں، اولاد دیواں، دولت دیواں، عزت دیواں؟ فرمایا مولا اے شیاں تا تو کافراں نو بھی دتیاں، میں تیریاں اتنیاں تعریفاں دنیا دے واسطے نہیں کیتیاں۔ میرا ایک کوئی سوال ہے اہدنا الصراط اتھے بھی طریقہ سمجھایا، پہلے اللہ دی حمد و ثنا کرو، اللہ دیاں تعریفاں کرو، پھر اپنی دعا پیش کر دو۔ درود پڑھنا ایک ایسا عمل ہے جڑا کدی بھی نہ مقبول نہیں ہوندا، ہمیشہ ہی کی ہوندا۔ ایک واری درود پڑھو نا 10 نیکیاں اعمال نامے چ لکھیاں گئیاں، 10 گناہ مٹ گئے، جنت وچ 10 درجے بلند ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کتنی دیر لگتی ہے جی؟ زبان تالو نہ لگ جاندی، زبان گھس جاندی ہے۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم، اتنے سارے جملے ہیں تے درجے جنت کتنے بلند ہو گئے؟ 10۔ تے جنت دے جڑے 2 درجے وہ 10 فٹ 12 فٹ 16 فٹ 20 فٹ 24 فٹ انج درجے نہ، جنت دے 2 درجیاں اتنا فاصلہ جتنا زمین تو آسمان، اے ایک درجہ کہ ساری کائنات دی مٹھاس اس دے ایک جملے تے قربان ہو جائے۔ میری مراد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ انہاں تو ود کے مٹھی زبان کسی دی نہیں، انہاں تو ود کے اس کائنات وچ با اخلاق بھی کوئی نہیں، انہاں تو ود کے زبان وچ مٹھاس کسی دی نہیں، انہاں تو ود کے با اخلاق کوئی نہیں۔ جیڑی قوم پہلے دن آکھ رہی آئی نا جدہ میرے نبی نے اعتماد دا ووٹ لیا، یہ تہاڈی بولی ہے تو سمجھ آندی ہے ذرا، اعتماد دا ووٹ لیا، میں تہاڈے وچ 40 سال دا عرصہ گزاریا، میرا بچپن بھی، میرا لڑکپن بھی، میری جوانی بھی، میری تجارت بھی، میری خلوت، میری جلوت، میرا سفر، میرا حضر، میری شادی، میرے معاملات، تہاڈے وچ میرے بچپن دے یار موجود ہیں، جوانی دے دوست موجود ہیں۔ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تساں اس 40 سال دے عرصے دے اندر من جھوٹا پایا یا سچا؟ ساری قوم بیک زبان ہو کے آدھی ہے جربنا لکا مرارا ما رائینا فیکا الا صدقا، آمنہ دے جائے اسا بارہا تیرا تجربہ کیتا، اسا تن ہمیشہ سچا ہی پایا۔ میرے نبی دے لقب کے آئیں؟ بولو صادق۔ 40 سال میرے نبی دا لقب کے آئی؟ صادق، امین۔ لوگ میرے نبی دا نام لے کے نہ بلندے، آدھے نے صادق جا رہا، اے امین جا رہا۔ تے جدہ میرے نبی نے فرمایا نا میں پہاڑ دے اتے کھلوتا، تساں دامنے چو جیڑی شے پچھو میں نظر آ رہی ہے وہ تہاں نظر نہیں آ رہی، اگر میں آکھاں پچھو ایک لشکر آ رہا، فوج آ رہی ہے، تہاڈے تے حملہ کرنا چاہندے، منسو میری گل۔ جڑے قوم دے وڈیرے آئیں، سیانے آئیں، چودھری آئیں، انہاں سوچیا ساڈی دشمنی کسی ملک نال نہیں، ساڈی مخالفت کسی نال نہیں، یہ لشکر لے کے کون آ گیا، یہ فوجاں لے کے کون آ گیا؟ چند بندے پہاڑ دے اتے چڑھ گئے،
میرے نبی دے نال جا کے کھلو گئے. کتھے ہی لشکر, کتھے فوج ہو؟ فرمایا توہن نظر نہیں آ رہی؟ انہاں کیا سن ایک فوجی بھی نظر نہیں آ رہا, ایک سپاہی بھی نظر نہیں آ رہے ہیں. میرے نبی نے فرمایا اکھاں نال ویکھ چکے ہو, کوئی لشکری نہیں, کوئی سپاہی نہیں, کوئی فوجی نہیں. ہن میں آکھ رہا کہ فوج آ رہی ہے. منسو میری گل. قوم دے لوگ آکھ دین تیری 40 سالہ زندگی دی صداقت, امانت, دیانت, شرافت اس گل دے آکھن تے مجبور کر رہی ہے. ساڈیاں اکھاں دھوکھا کھا سکدیاں, محمد دی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی صلی اللہ علیہ وسلم. تے پھر میرے نبی نے جناب پیغام سنایا, پہلی آواز آئی انت کذاب. ایک کس نو آکھیا جا رہا کذاب؟ بولو تو صحیح. پہلے کے آکھدے ہیں 40 سال کے آکھیا نے, چند لمحے پہلے کے آکھ رہے ہیں ساڈیاں اکھاں دھوکا کھا سکدیاں. کسی دی آکھن نال کی ہوندا؟ اتھے کذاب. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے نبی نو قوم آکھ رہی ہے انت کذاب, تم جھوٹے ہو, تم کذاب ہو. اگر تسا میرا ساتھ دیو میں ایک جملہ آکھنا چاہنا, بولو ذرا تکڑے ہو. وہ میں جو اپنی مسجد تو باہر نکلا تے کوئی بندہ میں نے ویکھ کے آکھیا جھوٹے. آج تک کسی آکھے ہو یا کسی نے ضرورت میں نہ آکھے؟ آمنہ دے لال نو تو یہ بھی آکھیا گی. یہ تے غور کرو. آج تک کوئی خطیب, کوئی عالم باہر نکلے, کوئی نہیں آدھا ہو کذاب ہو, جھوٹے, کسی نہیں آکھیا. میری حیثیت کیا ہے؟ میرے استاد دی, میرے مرشد دی, میرے بزرگاں دی, نبی پاک دے مقابلے کے حیثیت ہے, کے حیثیت ہے. اس ساری دھرتی علماء دیوبند جیسے لوگاں نال بھر جائے, من کعبہ دے رب دی قسم ہے, اے سارے مل کے میرے نبی دے پیراں دے تلوے نال جڑے ریت دے ذرے لگدے ہیں نا, انہاں دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. کتھے میں تے کتھے آمنہ دا لال. میں نے کوئی کذاب آکھے, میں نے کوئی جھوٹا آکھے, میں نے کتنی ذہنی تکلیف ہوئے گی, کتنی ذہنی اذیت ہوئے گی. من ہن میں جملہ آکھنا چاہنا تے میرا جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے, وعدہ کرو میرے نال. ہن میں جملہ آکھنا چاہنا, اتھے کذاب, اتھے کذاب اس ہستی نو آکھیا جا رہا ہے جس دا کلمہ پڑھن والا بھی صدیق اکبر کہلاندا ہے. اتھے کذاب اس نو آکھیا جا رہا ہے جس دے منن والیاں نو قرآن آکھ رہا اولئک هم الصادقون. اس دے منن والے سارے کیا ہیں؟ اس دے منن والے, کلمہ پڑھن والے, ایمان لے آن والے, اس دا دور پان والے, زمانہ پان والے, وہ سارے صادق ہیں. تے او دا منن والا صدیق اکبر ہے. انہاں نو آکھیا گیا انت کذاب, تم کیا ہو؟ دوسری آواز آئی انت مجنون. نبی پاک نو ہوئی نہ ذہنی تکلیف تھوڑی جئی تے پریشان ہوئے, تے رب نے میرے نبی نو تسلی دتی, نون والقلم وما یسطرون وما انت بنعمت ربک بمجنون. میں قلم دی قسم ہے تے جو کچھ او لکھ دے نہیں نا, میں اس دی قسم ہے. میں دو قسماں چاہ کے میرا سونا تین یقین دلانا, تو مجنون نہیں. ما انتا بے نعمت ربی کا, اس نے بڑا مزہ پیدا کیتا. بے نعمت ربی کا نے بڑا مزہ پیدا کیتا. اور ترجمہ سنو, اللہ دن میں دو قسماں چاہ کے تین یقین دیوانا چاہنا میرے پیغمبر تو مجنون نہیں. اس دی دلیل اے وے اساں تین قرآن جیسی کتاب دیتی ہے, قرآن اساں مجنوناں نو دیندے ہوندے ہیں, نبوت اساں مجنوناں نو دیندے ہوندے ہیں, رسالت اساں مجنوناں نو دیندے ہوندے ہیں. معراج دے سفر
असां मजनूनां नूं कराने होंदे आ, मौजज़े असां मजनूनां नूं देने होंदे आ। मान तब नेमत रब्बिका, साडे मसीत दे तले ना एक दुकानदार होंदा ही गामा होटल वाला, गामा बड़ा शिरकी अकीदे वाला, ते गामे दे जेड़े पुत्तर हैं ना वो मेरे वड्डे भरावां नाल खेडदे हैं ना, ते वाले साहब दे दरस विच बह जांदे हैं। अल्लाह ने गामे दे दोवां पुत्रां नूं मुवाहिद कर दित्ता, उन्हां नूं मसले दी समझ आ गई। ते गामा जड़ा आई ना ओ वत गामा आई वो डठिया रहा। हुण गामे दा जड़ा वालिद आई ना वो भी गामे दे अकीदे दा आई। वो गामे दा वालिद एक दिन गामे नूं आखण लगा, गामा गामा पुत्तर मैं मर गया ना तो मैंने यकीन है तू कुछ मेरा दम दरूद करे से ते अपना आप कीती जाई। ए मेरे पोतरे तेरा ये अरवाह नहीं मनदे, ये कबरां ते नहीं मंजन देंदे, ये नबी नूं अपने आप मनदे। ये जेड़े लोग मेरे नबी ते फतवे लैंदे हैं कज़ाबे मजनूने, फिर अगर कुरान तुसा पढ़िया उलमा को सुनिया उन्हें एक फतवा लाया शायर है, शायर क्या है, शायर। ये क्यों वो प्रोपेगेंडा करने हैं ते क्यों आदे हैं कज़ाबे मजनूने शायर, दे पिछू गल ए लुकी आई बे लोग इस दे नेड़े, मकसद ये आई लोगों नू दूर करो। शेरो शायरी करता रहता है, असातीरुल अव्वलीन है, पहले लोगों की कहानियां सुनाता रहता है। अल्लाह नू तरदीद करनी पै गई, उन्हें आख्या शायर है। अल्लाह ने फरमाया वशुअराओ यत्तबिहुमुल गावून, शर्म करो, मेरे नबी को शायर कहते हो? शायरों के पीछे गुमराह लोग चलते हैं और मेरे नबी के पीछे तो अबू बकर और उमर जैसे लोग चलते हैं, उस्मान और अली जैसे लोग चलते हैं, तला और जुबैर जैसे लोग चलते हैं। शायरों के पीछे तो गुमराह लोग चलते हैं। अगू अल्लाह क्या, शायर जो कहते हैं वो करते नहीं, शायर जो कहते हैं वो करते नहीं। मेरा नबी कहता कम है करके ज्यादा दिखाता है। अगर इस दे नेड़े गए ना तो इस सुनाया कुरान ते कुरान तो फिर पत्थर दिल नू भी कर देंदा मोम, बत लोगों नू हिदायत नसीब हो जानी है, तौहीद दी समझ आ जानी है। ये फतवे, ये फबतियां, ये ताने सिर्फ इस वास्ते दिते जाते हैं भी लोग इन्हां दे नेड़े। हुण एक आम नौजवान नू, एक जट नू ये दसिया जाए भी ये जेडे दो बंदी वहाबी ने नबी नू शान अपने वड्डे भिरार मनदे ने, उस तक कन्नां नू हथ लाना कि नहीं लाना? उस आख्या भी इन्हां दे तां नेड़े भी नहीं लगना, इन्हां दी तां गल भी नहीं सुननी, उस साडी सुननी नहीं। जेड़ा बंदा, आज मैं इसकी वजाहत करना चाहना, जेड़ा बंदा मरतबे च, मकाम च, इल्म च, अजमत च, शान च नबी पाक नू अपने जिया समझे, उस तू वड्डा कायनात काफिर है ही कोई नहीं। एक पासे कतरा होवे ते एक पासे समंदर होवे, है कोई निस्बत। एक पासे रेत दा जर्रा होवे, एक पासे सहरा होवे, है कोई निस्बत। एक पासे फरश होवे, दूए पासे अरश होवे, है कोई निस्बत। एक पासे जमीन होवे, दूए पासे आसमान होवे, है कोई निस्बत। खुदा दी कसम निस्बत ही कोई नहीं। नबी पाक अगर मैं सहरा समझ लेवा ना तो लोगों की उन्होंने मुकाबले एक रेत दे जर्रे जितनी हैसियत नहीं, और अगर मैं आपनू समंदर मन्ना ना तो लोगों की उन्होंने मुकाबले कतरे दे बराबर भी, कतरे दे बराबर भी वक़्त नहीं। मैं बाहर खड़े होके महल्ले खलो के, महल्ले की किसी गली सड़क चौक ते खलो के उंगली इंज करा ना तो लोग ताने दी नजर नाल वेखन, ते मेरा आका उंगली उठा देवे ना तो चंद दो टुकड़े हो जाए। मेरे पसीने तो बू आवे, बदबू आवे, लोग घिन करन, और आमना दा लाल पसीना पूजन लगे तो लोग शीशियां लेके खलो। निस्बत ही कोई। मैं महफिल थुक देवा ना तो लोग आखिर बदतमीज है,
اس نو محفل وچ بیمن دی تمیز کوئی نہیں. اور میرا آقا کوڑے خوہ وچ تھک دے وے نہ تا کوڑا خوہ ہی میٹھا ہو جائے. کتھے آمنہ دا لال تے کتھے میں. لیکن یہ سارا پروپیگنڈا اس واسطے کیتا جاندا کہ لوگ انہاں دے نیڑے اے نبی نو نہیں مندے, اے منکر ہیں, اے گستاخ ہیں, بے ادب ہیں. تساں جتنے لوگ بیٹھے ہو مسلمان, تساں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو مندے ہو کہ کونے مندے؟ بولو. جیڑا انہاں نو اللہ دا نبی نہ منے او مسلمان کے کافر؟ کافر. جیڑا نو اللہ دا نبی نہ منے مندے ہاں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا احترام کر دے ہو کونے کر دے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی عزت تواڈے دلاں چ ہے کہ کوئی نہ ہے؟ عیسائی آدن تساں مسلمان حضرت عیسیٰ نو نے مندے. ونجو عیسائیاں نال بحث کرو بن کے چلو. او آدن تساں حضرت عیسیٰ نو نہیں مندے, مسلمان حضرت عیسیٰ نو نہیں مندے. اساں مندے ہیں, مسلمان نہیں مندے. کرو مطمئن. کسی کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تو عیسائی بھی آخرن کہ مسلمان حضرت عیسیٰ نو نہیں مندے. اسا جواب آخیا اسا حضرت عیسیٰ نو عبداللہ مندے ہاں, پھر رسول اللہ مندے ہاں, پھر کلمۃ اللہ مندے ہاں, بغیر باپ کے پیدا ہوئے مندے ہاں. ان کی ماں ولیہ تھی, صدیقہ تھی, مندے ہاں. ماں دی گود وچ بولے مندے ہاں. انہاں نو انجیل ملی مندے ہاں. انہاں نو نبوت ملی مندے ہاں. انہاں نو معجزے ملے مندے ہاں. مندے ہاں. عیسائی دن اے مننا نہیں. جڑا تساں من رہے ہو نا عبداللہ, رسول اللہ, کلمۃ اللہ, انجیل دا ملنا, معجزیاں دا ملنا, اے مننا نہیں. حضرت عیسیٰ نو مننا اے وے اللہ دا پتر منو. ہن عیسائی ٹھیک آ دین یا غلط؟ بولو بولو بولو. کسی کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کرو عیسائیوں نو مطمئن. وہ ٹھیک آ دین بحث عیسیٰ ابن اللہ ہیں, ٹھیک آ دین حضرت عیسیٰ اللہ دی جز ہیں, حضرت عیسیٰ اللہ دے پتر ہیں. ایو مننا, اس نو دن مننا. چلو اپنے نال ایک گل کری تو جتنے لوگ اتنے بیٹھے ہو, نواسہ رسول, فرزند حیدر کرار, حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما, انہاں نو تساں جتنے اہل سنت اکھان والے ہو مندے ہو کہ نہیں مندے؟ بولو. نہیں مندے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت دے تساں قائل نہیں؟ سارے اہل سنت نواسہ رسول ہے. او پیدا ہوئے تو انہاں نو گھٹی میرے نبی نے لائی, انہاں دے کان چ اذان میرے نبی نے آکھی, انہاں دا نام میرے نبی نے رکھے. پہلی غذا جڑی انہاں دے پیٹ وچ گئی او میرے نبی دا لعاب مبارک ہے. انہاں دی زبان اپنے منہ چ لے کے نبی پاک ان چوس رہن جنہیں عرب دے لوگ کھجور دی گکڑ چوس دے ہیں, پیار کر رہے ہیں, موڑیاں تے سوار کرایا. مندے ہو کہ نہیں مندے؟ بولو 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 زور نال بولو. یہ جتنی حضرت سیدنا حسین دی عظمت میں بیان کیتیاں نا, یہ ثانوی درجے دیاں. ثانوی سمجھ دوسرا درجہ. کیڑا درجہ؟ بندیال بھی آکھنا حضرت حسین دی سب تو بڑی عظمت ہے کہ وہ میرے نبی دا صحابی ہے. اصل عظمت ہے وہ میرے نبی دا کیا ہے؟ زور نال بولو زور نال بولو. اس پاسے کدی کسی توجہ دیتی؟ جڑے حضرت حسین نال محبت دے دعوے دار انہوں نے کدی یہ گل کیتی؟ سب تو بڑی عظمت یہ ہے کہ حضرت حسین میرے نبی دا صحابی ہے, اور صحابی ہونا اتنا بڑا درجہ ہے کہ پچھلی ساری امت مل کے ایک دوے دے اتے تلے کھلوندی چلی جاوے نا, خدا دی قسم حضرت حسین دے قدمہ دے تلوے نو بھی ہاتھ نہیں لا سکتا. یہ پچھلے کڑے لوگ ہیں
امام ابو حنیفہ، امام شافی، امام مالک، امام احمد، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابن حجر، مفسرین، محدثین، شیخ عبد القادر جیلانی، با یزید بستامی، معین الدین چشتی، سلطان باہو، ایو جے لوگ ایک دوے دے اتے کھلوندے چلے جان، حضرت حسین دے پیراں دے تلوے نو بھی ہاتھ نہیں لا سکدے، کیوں؟ او میرے نبی دا صحابی ہے۔ کیا ہے اصل عظمت حضرت حسین دی؟ کیا ہے؟ تو سارے مندے ہو کہ نہیں مندے؟ جتنے اہل سنت ہو مندے ہو، دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی، مندے ہو نا؟ وہ جڑا دوسرا طبقہ میں نہ نہیں لینا چاہتا، وہ آدن تساں حضرت حسین نو نہیں منیں دے، تساں سنی حضرت حسین دی عظمت نو نہیں منیں دے۔ کرو مطمئن، چلو کرو مطمئن انہوں دسو انہوں وہ جو آدن تساں سنی اہل حضرت حسین دی عظمت نو نہیں منیں دے، انہاں دی شان نہیں منیں دے، کرو مطمئن انہوں دسو نواسہ رسول ہے، سیدہ فاطمہ دا لخت جگر ہے، حیدر کرار دا دل بند ہے، میرے نبی دا پیارا نواسا ہے، ساریاں گلاں دسو انہوں۔ او آدن اے مننا نہیں، مننا اے وے بے جدہ محرم دا چاند چڑھے نا توت اے ہے مننا۔ دسو صحیح آدن کے غلط؟ انہوں نے کیا آکسو ایو مننا، ایو مننا، اس دا سنو آدن عظمت اور شان نو مننا۔ کسی کے پروپیگنڈے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا۔ جب بھی حق بیان ہوگا، توحید بیان ہوگی، تو لوگ طرح طرح کے تانے دیں گے، طرح طرح کے فتوے لگائیں گے۔ انہاں وچوں ایک تانا ہے، اے درود نہیں منتے، اے جڑے دیوبندی اے درود نہیں منتے۔ میں اس درود کے متعلق ایک گل کرنا چاہوں۔ دوسرے طبقے دا میرا کوئی بھائی تھے آیا نا، جڑا میرا ہم مسلک نہیں، وہ دا تعلق دوسرے مسلک نال، جی آیا نو سارے بھائی ہیں، دوست ہیں، اللہ سان سارے نو صراط مستقیم وکھائے۔ کوئی فتویٰ نہیں، کوئی تان نہیں، کوئی پھپتی نہیں، کسی دے بزرگاں دا نام نہیں بگاڑنا، اخلاق تو گری ہوئی گفتگو، یہ تو ممبر بھی اجازت نہیں، یہ جڑی جاتے میں بیٹھا نا مسند نبوی، اخلاق تو گری ہوئی گفتگو ایک عالم نو زیب نہیں دے۔ دوے مسلک دا کوئی میرا بھائی ہے نا، ہر قسم دی ضد کٹ دے، اے چھوڑے کہ کون آکھ رہا، اے ویکھے کہ کی آکھ رہا، کس سٹیج دی نمائندگی کر رہا۔ بندیالوی آکھدا ہے جتنے عمل تسا کریں دے ہو، نماز، روزہ، حج، زکات، تہجد، تلاوت، طواف، قربانی، ذکر، اذکار، تسبیح، نوافل، جتنے عمل تسا کریں دے رہندے ہو، اس سے شک کے پتہ نہیں قبول ہو سی یا نہ ہو سی، ہر عمل شک کے درود پڑھنا ایو جی عمل ہے جڑا کدی بھی نہ مقبول نہیں ہوتا، ہمیشہ ہی قبول ہوتا ہے۔